बेसरमी देहिया में गरमी पैठे लागी हो कमरिया ऐठे लागी हो লজ্জার কিছু নেই, পছন্দ হলে বলে দাও, আমি করতে যাব। बने द बेसरमी देहिया में गरमी पैठे लागी हो कमरिया ऐठे लागी हो नस नस बैठे लागी हो तू बहाना न बनावा सब जान की चल राजा जी মেয়ে হয়েছি বলে সবকিছু মেনে নিতে হবে? সরি ভাই, ওরকম মেয়ে আমি না, কারণ আমি যোগ্য জবাব দিতে কাউকে ছাড়ি না।